नियाली रे शह शह मेंढा मड़क सृष्टि करिछि कोकुआ भय किए कहूछि अजब जीव मेंढा मारुछि ताऊ किए कहूछि हिंस्र जंतु आक्रमण करुछि एभଳି स्थिति घटना पछर सत जानिबा पई कनक न्यूज आरंभ करिछि प्रयास लगातार द्वितीय दिन में नियाली रा सत परखिछि कनक न्यूज मेंढा मड़कर सत कौन ताहा जानिबा पई प्रयास करिछि आम टीम लोकंक कोकुआ भयर कारण खोजिबा पई मझी राति रे नियाली रे पहुंचिथिला आम टीम गाँ मुंड ठारू गुहाल सबुठी जगी बसिथिले गाँर पुरुष और महिला गत मासक भितर नियाली रे 300 रु अधिक मेंढा मरी सारे सबुठ आश्चर्यर कथा हेउछि मेंढांकर तंटी कणा करी तांको कलिजा को किए खाई जाउछि नियाली एवं कंटा पड़ारे एबे लोकंक निद हजाई देछि मेंढा मड़क किए आ काहीकि मेंढांको मारी तांको अंतपुटुला बाहर करुछि ताकू नहीं आतंकित हो पड़ते नियालीवासी एसबू भितर नियाली निकट कंटापड़ार एक अजब जीव को लोके देखा कहते एमतीक जीवटी लोकों उपरकू आक्रमण करुवार अभियोग एणु राति अंधकार को भेदी टर्च आलुआरे जंगल और बुदा भितर अजब जीव को खोजी बुलूं गाँ लोक आउ एसबू भितर नियाली मुंडा साहि देखा मिली जंगली जंतुर पाद चिन्ह कहुच्छी यही जंतु ही मेंढा को मारुछि आ मनुष्यों को ऊपर आक्रमण करुछि पूरा अंचल में जनता बिछाई जंगली जंतु को धरिबा योजना करिछि प्रशासन आ सोशल मीडिया रे अपप्रचार जोगु लोके आतंकित होइथिबारु पूरा स्थितिर तदंत पई एक स्वतंत्र टीम गठन करा जायछि। जो भाव में कि गोटे अजब जंतुर गजब निशा रही जमी कि मेढा मान को आक्रमण कर जहाँ नहीं स्थानीय युवक मैंने सक्रिय अच्छा केमती से घटना न घटू से पेट्रोलिंग बर्तमान पहुंचे नियाली अंचल बाम साई तबे पचारा चाहिए बाँ साई जो भाव घटना घटू आपमती पेट्रोलिंग कड़ाकड़ी कर प्रतिदिन राति पेट्रोलिंग चलुची सब गाँ गाँव में पेट्रोलिंग होते फोर्स आप आम 14 अच्छा फोर्स सर जना पड़ा कि बर्तमान सुधा कौन एक्जाक्टली जहाँ जना पड़ी कि गोटे प्रकार गोटे अजब जंतुर गोटे गजब निशा रही मेढा मान को आक्रमण कराया बर्तमान कि लोक मान आक्रमण कर बर्तमान सुधा आपड़ जापारे कि एक्जाक्टली जंतुटा कौन रही से गोटे जंतु रही ना गोटे मनीष रही ना से कौन रही ना ना किसी जना पड़े बर्तमान सुधा किसी जना पड़े कि मेढार सब ये हूँ पशुर सब आंपुटा जाक सब रही मेढार पोस्टमार्टम पठाई कि रिपोर्ट आसला कि बर्तमान सुधा कहुपर कि जे प्रकृत में यह गोटे मनीष बा लोक मैंने कहते हैं गोटे कि गुणिगारेडी कर बर्तमान सुधा आप लोक मान कौन कही बुझे पारे ना से आम पाखे पोस्टमार्टम जाए किसी खबर बर्तमान सुधा पहुँचनी केवल जहाँ तार पाद चिन्ह रही नहीं बर्तमान सुधा आकलन कर किए कहूँ गोटे जंतुर पाद चिन्ह किए कहूँ बाघर पाद चिन्ह किए कहूँ हेटा बाघ बोली कहुच्छी स्थानीय लोक मैंने रास्ता अवरोध कर राजरास्ता को ओह्लाउं न्याय मागुंट पुलिस कि प्रकार न्याय से जोगाई पार पुलिस आउ कौन न्याय दब जपर्यंत किसी तार सत्यासत न आसी से पर्यंत किसी लोक बुझे होनी कौन करवा आपन पाखे एमती कौन जिनस अच्छी जो कि आप सब प्रकार जिनस को मुकाबला करें सब प्रकार जिनस को आप फेस करेंगे सेमती किसी ना आम पेट्रोलिंग करूँ जेपर्यंत तार सत्यासत न बाहर से पर्यंत आम किसी तार पदक्षेप नहीं पार्नु जहाँ आप जापारे गोटे गाँव जो अभियोग आस निकटतर गाँव में सामान घटना घटुची एवं एटी 15 मिनट तले गोटे मेढा को आक्रमण कर बहुत जगह रही बहुत गाँव सेमती है तथापि 6-7 जगह एमती आक्रमण है मेढा उपर बर्तमान सुधा कहुपर केते खंडे मेढा को आक्रमण कर तथापि 150 पाखापाखि तो बर्तमान कौन कर कौन जेपर्यंत किसी न जना पड़ी कि तो करहबनी आम तरफ डेली राति पेट्रोलिंग चलती प्रति गाँ गाँव में पेट्रोलिंग हो जो भाव आप शुणुते बर्तमान सुधा पेट्रोलिंग करमती रही बाम साई रही बाम साई बर्तमान पुलिस मुतयन रही विभिन्न जगह पेट्रोलिंग बर्तमान सुधा पुलिस पाखे कौन खबर ना जे प्रकृत में वन्यजंतु आक्रमण करुँच से किए आक्रमण कर बर्तमान सुधा राति तमाम लोक मैंने जगी रही प्रकृत में घटनाटी कौन घटी किए आक्रमण कौन आक्रमण कर जिन बर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारे संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम प्रतिनिधि प्रताप स्वाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती प्रताप नियाली कंटापड़ा बालीपाटना किसी मात्रा बाली अंता कोकुआ भय बर्तमान समय सृष्टि होती मेढा मड़क पाखापाखि 200-300 पर्यंत मेढा मरी सारे जो प्रकार मेढा को हत्या करा तंटी काटी तंटी कणा कर रक्त पी जाऊँगी कौन जंतु और तापर कलिजाटी को अंतबुजुला भितर टाणी नौछि तो कथा आसुछि जे जंगली जंतु हो पारे आउ किसी गोष्ठी कहते जे गुणी गारेडी द्वारा एमती करा पारे आउ किसी गोष्ठी कहवा कथा होउछि जे कौनसी मनीष जानी शुणी एमती भय सृष्टि करने एमती करथाई पारंती बर्तमान पर्यंत कौन सत सामना को आसिलानी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଅଜବ ଜୀବ କି କିଏ ଏଇ ଘଟଣା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେବେ ସେ ଧରା ପଡିବ ସେ ଜନ୍ତୁ ହଉ କି ଜୀବ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ତାତି କପଡ଼ା ପଡିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଅନୁମାନ କରାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଳିରେ ସେମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାପ କି ଝିଅ ମା ସମସ୍ତେ ପାଳିରେ ସେମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ରାତି ବିଜାଗରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ରାତି ଯାକର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳି ଯାଇଛି। এবং যেতিকি প্রকৃতরে ভয়র বাতাবরণ যেতিকি খেলিছি কিছু লোক ইয়াকু গুজব করে অধিক অপপ্রচার করুছেন কি সেপাই লোক ভিতরে অধিক কোকুয়া ভয় খেলি যাই কুহযিব কি? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ଯାଇକି ସେ ଜାଗାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଲୋକ କେତେ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ମେଣ୍ଢା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ତାର ରକ୍ତକୁ ସେ ପିଇ ଯାଉଛି ବା ସେତିକି ନେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ମାନେ ତାର ପେଟ କଣା କରିକି ତାର ଅଂଶ ଭିତର ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି। এই ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଜୀବ ର ଯୋଉ ପଞ୍ଝା ଦାଗ ନଖ ଦାଗ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ସ୍ଥିତି କରିଥିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ଜଣେ କଣ୍ଟାପଡାରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଦାଗ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ହଉଛି ଯେ 2 ମହଲା ଛାତ ଉପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ ମଧ୍ୟ ପିରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଗୋଟେ ଅଜବ ଜନ୍ତୁ ଯେ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଅଜବ ଜନ୍ତୁ ଆସିକି ଆଉ ମୋ ବେକକୁ ଧଇଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏବେ ବି ସହକାରେ ସେ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଭୟ ଭିତରେ ମାନେ ଏବେ ବି ଥରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে গাঁর সাহসী যুবক মানে ঠেঙ্গা ধরি রাতে অনিদ্রা হচ্ছেন বিভিন্ন গাঁরে। বিভিন্ন গণমাধ্যমর টিম খাস করে কনক নিউজর টিম 2 রাতি হেলা আমি লোক সহিত অছু। পুলিশ লগাতার ভাবে পইঁতরা মারুছি, কাহারি নজরকু কিছু বি আসুনি কেমিতি? ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କାହାର ନଜରକୁ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମେଣ୍ଢାକୁ 5ଟି ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। 3ଟି ମେଣ୍ଢା ମରିଥିଲେ ଏବଂ 2ଟି ମେଣ୍ଢା ଅକର୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀବନ୍ଧ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ঘটনার সূত্রপাত যেউঠু হয়েছি আরম্ভ যেউঠু হয়েছি বালিপাটনার সেই গাঁর কিছু লোক স্পষ্ট ভাবে କହିଛନ୍ତି যে মেণ্ଢা কো 2টি জন্তু আসি আক্রমণ করथिବାର ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ পাটি করিবার জন্তু 2টি 3-4 ফুট উচ্চর জন্তু ডেইকি পড়াইଛନ୍ତି। তো যে খোর্ধা জেলার যে জঙ্গলটি আছে সেই ভিতরু কোনসি রামশিয়াল গধিয়া এই টাইপর কোনসি জন্তু জঙ্গলি জন্তু আসি মেণ্ঢাଙ୍କୁ আক্রমণ করিথাই পারନ୍ତି। এ বিশ্বাসকু আদৌ অমূলক বলি কুয়া যাই পারিবনি। এইটা হি সবুঠু সত হইতিব এ কথাকু লোক বিশ্বাস করুଛନ୍ତି কি? সেটা থেকে ଆମେ ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ କୁକୁର 3ଟି କୁକୁର, କିଏ କହୁଛି 4ଟି କୁକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦାକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତାହା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କିଏ ସେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ସବୁଠୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଇଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯୋଉ ଫଟୋ ତାକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ତ ଅମୂଳକ, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଫଟୋ ପୁରୁଣା ଫଟୋ, କେଉଁଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାର ଏସବୁ ଫଟୋକୁ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ଲୋକ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।